কেন্দ্রীয় এনডিএ সরকার বা মোদি সরকার বাইসা নামজাক কাইথাম কৃষি আইন যে আইন কেউ কেউ হন কালা কৃষি আইন বা দানবীয় বা দ্রাকোনিয়ান যিনি ককবর বা হিংকে রাইকস বা দৈত্য আইন ও দৈত্য আইন কাইথাম আইন বাতিল খাইনানি দাবি তৈই তাবক সারা দেশাव বিশেষ খাই দিল্লি গুরিবই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলেবই দङ লক্ষ লক্ষ কৃষক তিনি দিল্লি গান্धारनि पाँचखान जागाव लामाव थुलाय दंखा प्राय 2 मासनि बेसि समय रमै आसक मासिं कसांमा आरो बिसिंसिते वातैबो फायरखा हाकैसानो कृषक रक बरनि दाबि आदाय खालायनि बागै ओ काला जे दैत्य रकनि आइन आबनो बातिल खायमै आसाक नव किफिली आहिनै बरक लामावनो थुलाय चालाय लक्ष लक्ष कृषक बरकनि ट्राक्टर तैयै तिनि आसगलाय दंखा एवं ओ आंदोलन खायनि थाङै ताबक जरातै 60 जना 23 बरक शहीद ओंखा तबु कृषक रक उंकलक अनसललिया बरकनि प्रोग्राम दङ खाना 26 जानुवारि प्रजातंत्र दिवस दिल्लीव हाबै बरक ट्राक्टर मिছিল खायनाय 50-60 किलोमीटर कलकनाय ओ ट्राक्टर मिছিল लक्ष लक्ष ट्राक्टर बरक आरो मिছিল खायनि बागै कर्मसूची नाखा अब ऐतिहासिक कृषक आंदोलन शुधु कृषक लिया ताबक सारा भारतवर्षनि ते गुबुन श्रमिक बा मध्यबित्त ट्राइबेल आदिवासी दलित हिंदू मुसलमान ख्रिस्टान जत बरकनि आंदोलने परिणत अंखा हानि बाङै केव केव ओ आंदोलन न हन द्वितीय स्वाधीनता संग्राम शुरू अंखा हिने अब तामनि बागै अंखा आबनो तै सालायनि बागै तिनि आं जतन खुलुमै चेष्टा खायजावानो ओ आंदोलन तै आलोचना खायानि ओ आइन सेप्टेम्बर मासो पास अंखा एकदम कोरोना खिरिगै दंफ्र आफ्र तरी गरी पार्लामेंट डाकवै अगणतांत्रिक भावे मोदी सरकार ओ काला आइन पास खायखा जिनि CPIM नि जे MP तंनाय रक बरक आबोनि विरोधिता खायखा किन्तु CPIM नि MP सह ते गुबुन विरोधी दलनि MP रकन गायर जुरे पार्लामेंट नि सख्लायै फातार रहरै बरक लोकसभा एवं राज्यसभाव ओ बिल पास खायै आइने परिणत खायखा ओ आइन हाके बरक पास खायमानि अब अत्यंत अगणतांत्रिक पद्धति एवं संविधान विरोधी कृषि अब राज्यनि एक्टियारतम कृषिव आइन खायनानि हिंख्लाय जिनि देश जुक्तराष्ट्रीय काठामो हजागो राज्य रकनिबो क्षमता दङ कोनो विषय राज्यनि क्षमता कोनो विषय केन्द्रनि क्षमता कोनो विषय केन्द्र एवं राज्य कोनोनिनो क्षमता दङ कृषि ओ राज्यनि क्षमता दङ माने किन्तु राज्यनि कोनो राज्य सरकारनि मतामत न नायावै एकतरफा भावे मोदी सरकार এই काला आइन पास खायखा हानि बागै आबनो जों होनो अब अगणतांत्रिक असांविधानिक एवं भारतीय राष्ट्रनि जुक्तराष्ट्रीय जे व्यवस्था मन अस्वीकार खायै ओ आइन पास ओंखा ओ आइन आसले तामो ओ आइन काहाम के बनो चेथ्रवै आबनो विचार खायनायखे आबनो नुकजागो आसले ब्रिटिश साम्राज्यबाद जखन भारतवर्ष हाय विभिन्न देशाव बरक शासन शोषण चालुगै दंफ्र आफ्र जे कोम्पानी आइन चालू खाय माने कोम्पानी राज ओ राजन तिनि मोदी जिनि देशाव तेवैसा चालु खायनि चेष्टा खायखा
ব্রিটিশ সরকার তংপ্র সাম্রাজ্যবাদীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিনি থানিব সারা ভারতবর্ষনি অথবা ব্রিটিশ উপনিবেশিক দেশরংনি জনগণ শোষণ খালাইনি অধিকার ইয়াফাইরমানি হাইকে তিনি আদানি আম্বানি যে দেশি কোম্পানি তেই কার্গিল হিনি যে বহুজাতি কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি তংমানি বরনি থানিব দেশনি বরগ্ন দেশনি কৃষকন তেইবো নিষ্ঠুরভাবে বর্বরভাবে শোষণ খাইনি ব্যবস্থা খাই রোজা খা जों ब्रिटिश आमल नगु ईस्ट इंडिया कोम्पानी बाहाके इंडियानि कृषक रंग शोषण खाइखा अत्याचार खाइखा निपीड़न खाइखा बर्बर कायदाय एवं फलश्रुतिते जों भारतवर्ष तामनुखा अनाहार मृत्यु दुर्भिक्ष 76 मनमंतर 50 मनमंतर आबहाके जों जे इतिहास नुमानी सिनेमा रग नाटक रग थिएटर रग नुमानी अब जों केउ पगैमानिया अब साम्राज्यबादनि शोषण एवं এই শোষণनि বিরুদ্ধে आफोरबो लड़ाई ओंखा 1830 31 32 साल रग नील विद्रोह ओंखा এই যে साहेब रग इंग्रेज साहेब रग कृषक रग जेटा मुजुगिया नील चाष खायनि आबनो खाम्फा मा खायने हिनि बाध्य खाई बाहाके अत्याचार खाइखा एवं आबनि बिरुद्धे कृषक रग नील विद्रोह भाके खाइखा बनी काहिनी जों साइमानो ईस्ट इंडिया कोम्पानिर अत्याचार एवं ए ईस्ट इंडिया कोम्पानिर अत्याचार जिनि भारतवर्षके नील विद्रोहनि जन्म रखा एवं चाइना हंक्लाय आफिम युद्धनि अब कारण ओंखा ए ईस्ट इंडिया कोम्पानिनि राजत्व এই কোম্পানি রাজত্ব তাবক ভারত সরকার মোদী সরকার যিনি ভারতবর্ষনি জনগণ কৃষক সমাজনি উপর চাপে ইরনি বাগৈ ও দৈত্য আইন পাস খাইখা ও আদানি আম্বানি নিথানি রাংনাওই মোদী সরকার মিডিয়া পাইও গুডি মিডিয়া নামো অজস্র মিথ্যা প্রচার খাইও এবং বরনি থানি রাংনাওই बरकनि भोट पायो हाके बरक क्षमताओ फायो हानि बागै तिनी बरक आदानी आम्बानी हाई कोम्पानी रंगनि स्वार्थ रक्षा खायानि बागै बरको आइन पास मा खाइखा जों जत साइमानो भारतवर्ष निउ लिबारेल इकोनॉमिक पलिसी उदार अर्थनीति नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तंप्र चालुंफोरनि सिमिं कृषि क्षेत्र संकट नुकजाक माने कृषक रंगनि कृषि फसलनि न्याय्य दाम मानिया कृषि कोनो पोषकी मानिया लाभजनक लिया हाजार हाजार कृषक प्रति बछर आत्महत्या खायो लक्षनि ऊपर तिनी भारतवर्ष कृषक आत्महत्या मा खायो मोदी सरकार क्षमताओ फाइमानि उलो ओ कृषक रंगनि आत्महत्या तेबो बारे गई थांखा आमहाय जखन अवस्था अथच ताबो पर्यन्त भारतवर्षनि मेन अर्थनीति के कृषि निर्भरशील 70% बरक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताबुफान भारतवर्षनि बरक कृषि ऊपर निर्भरशील कृषि असी जत निशाय बेशी कर्मसंस्थाननि व्यवस्था भारतवर्ष किन्तु कृषि तिनी पोषक बागै कृषक कृषि खाया मचुलिया कृषक नि बसालाते कृषि सामं खायना मचुलिया आबनि बागै बेकार समस्या तेबु बारे रखाय तिनी भारत स्वाधीन उमानि उलो जत निशाय बेशी बेकारी समस्या तैरी ओंखा जोंनि भारतवर्ष এই ओंखा जोंनि निउ लिबारेल इकोनॉमिक पलिसी एवं शेष पर्यन्त এই निउ लिबारेल इकोनॉमिक पलिसीनि विपद चाइबो तेइबो मारात्मक विपद এই कोम्पानी राज चालू खाइयै तीनटा आईन पास खाइयै बर जनगण शोषण खाइनि व्यवस्था खाइखा आबनि बिरुद्धे हानि बागैनो अमहाके ऐतिहासिक कृषक आंदोलन जेटा ताबक समग्र भारतवासिनी आंदोलने परिणत ओंखा अब এই রকম অবস্থা তৈরিংখা আবনো जों गाहामके जत बुजिलायबाय दिहि चिनि पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आवेदन खाइजाव तामुतং এই তিনটা दैत्य कृषि आईन आबनो जों किस्सा सालायगानो ओ आईन
কাইসা সাজাক্ষা উকক যে তেই সরকার কৃষকরনি খাদ্য শস্য মাই গম তেই বিভিন্ন যে কৃষক চাষ খাই मैथाई फन जे खाइमानी आबानो सरकार आगे पाइमानी ताबक पाइलिया हाहिनी वो आइन साकलाई जाखा मने अर्थंखा सरकारनी जे FCI तंगमानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बर जत राज्य सि पाइमे आफानो अनेक राज्य बर खाद्य कृषकरनि थानी पायै मजूद खायै सरकारनि गोदामो जमेराव एवं ओ खाद्य शस्यनो बरक PDS सिस्टेम अर्थात रेशनिंग व्यवस्थानी बिसिंतै जनगण बरक बागैचारनि व्यवस्था खायो हिंके ताबक ओ दैत्य आइन बाय तिनी सरकार माइ गम पाइलिया खाद्य शस्य पाइलिया हकलाय FCI नि गोदाउन खाद्य करिं सिनाय हिंके चिनि रेशन बरनि खाद्य फाइसिनाय हिंके रेशन जदि चले हकलाय बाहाय चिनि अवस्था नाय अब जत निश्चय अनुमान खाई मानो तिनी और राज्य चिनि राज्य बामफ्रंट सरकार तंफ्र BPL लन हकलाय दुईटा आके माइरं चावनि जे व्यवस्था खाई खालामदों बोसोर जरातै उपकार मानै तंखा बाजार खोला बाजार पाइनि थांखा हकलाय तिनी 30-40 टाका माइरं केजि अब रेशन जों मानै दंसि APL हंके तिनी 13 टाका 14 टाका के रेशन किन्तु खोला बाजार 30-40 टाका तिनी रेशन जदि करिखा हंकाय ओ खोला बाजार 30-40 टाका माइरं अब किन्तु 70-80 टाका सबिनाय हंके चिनी साधारण बारकनि अवस्था ओ आइननि फले भाइके मारात्मक भावे एफेक्ट नाय अब जों जत बुजिलाया नांनाय आबनि बागै ओ आंदोलन जों जतनो सामिल होननानै नाङानो बेलायके चिनि उत्तर पूर्वांचलनिके तेबसि विपद कतर तामनि हनिबा चिनि उत्तर पूर्वांचलनि राज्य जेमन नागालैंड मिजोराम बा मणिपुर बा अरुणाचल प्रदेश अमहाय राज्य जों खाद्य स्वयंबर ताकसा नियाख चिनि राज्यनि बरफ सारा बছर जत खाद्य चामानी भूख खाइमानी आमसो खाद्य जों उत्पादन खाइमानी आखो ओंखे रेशनिंग व्यवस्था दुर्बल थांखांखाय जोंनो सबसे बेसि एफेक्टेड नाय हानि बागै जों बेलायखे ओ आंदोलन शक्तिशाली खालायनि दरकार बनपलेते तामु साजाखा ओ आइन तेबो साजाखा सरकार MSP बंद खाइ रसिनाय APMC MSP माने मिनिमाम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम जे सहायक मूल्य और APMC हिंकलाय एग्रिकालचारल प्रोडक्ट मार्केट कमिटी जेटा हिंदी एलाकाने बरंके मांडी मांडी हलायता ओ मांडीओ आगे कृषक बरनी फसल फाली मानो एवं ओ आरो मांडीओ फालका हंकलाय सरकार जे कृषक किसापानो दाम कामके मानाते जे मिनिमाम जे दाम रमै रमानी अब निश्चय कम खेकेओ पाइका हंकलाय बे आईनी थांगो ओंखे किसुले दाम मानो अब जदिओ यथेष्टया किन्तु ओ मार्केट जारा चालनाय रक मांडी चालनाय रक बारो किन्तु गभर्नमेंट टैक्स रखियो गभर्नमेंट टैक्स रखा हंकलाय गभर्नमेंट नि रां आय बारिगो माने जनगणनि आय बारिगो अब बाय जनकल्याणनि सामं सरकार ताङै मानो किन्तु ताबुक जे नूतन आइन रायकस आइन खाइमानी आबनि बिसिंतै साजाखा ते मान्डिबो करिंसिनाय MSP बो करिंसिनाय सबारक पाइसिनाय अब सम्पूर्ण आदानी आम्बानी बा এই कारगिल कोम्पानी सरक पाइसिनाय बरकते गभर्नमेंट टैक्स बो आबनि बागै मार्केट टैक्स बो बरक रलियांसिनाय के बाखै चिनि देशनि बरक क्षतिग्रस्त सिनाय आबते सुक्रुबुई सालायनि कोनो दरकार देत जों जत बुसि मानो आबो बाय बोसोक जरातै जनगणनि विपद फाइनाय आबो जों साइ मानो ते कैसा ताम कक साजाखा ओ काला आइन ते कैसा साजाखा ओ काला आइननि बिसिंतै कृषक रंग कम्पानी रक चुक्ति सास खायानि बागै
বরক আগাম রাং রনায় অর্থাৎ মাহাজনের আগে যেমন আগাম রাং রমানে হাকে এবং বনি বিনিময়ে বরক ফসল মারনাই এবং ফসল রইময় হাঙ্কাই কোম্পানির বরংনি যে জরিমানা খায়ানি বাগৈ বরংনি রাং রমানি উসুল খায়ানি বাগৈ যে ব্যবস্থা নানাই আবনি বিরুদ্ধে কৃষকর আদালত কোর্ট মোকদ্দমা খাইমাগলাক মামলা সে খাইমাগলাক ওয়ানসক সিনাবে গেছে বুঝু জানাতে বিপদ আবনি অর্থ মারাত্মক নাই কৃষক যে জিনিস খাইয়া মুচো গিয়া আবো মা খাই নাই এবং আবন ঠিক মতো কোম্পানির লাভ খাইমানাই যাতকে ফসল রইমাই হাঙ্কাই আপনাকে নিনি জাগাবো দখল থাকছি নাই কোম্পানির বাই দখল খাই না যাচ্ছি নাই আবো চিনি ট্রাইবেল রংনি বাকি আরেক ধরনের বিপদ কিন্তু সবাই দङ বাহাই ও দেশাव जों যারা দুর্বল অংশনি আদিবাসী বরক দंनाय रक বা তে গুবুন দলিত दंनाय रकनि बागै সংবিধানও কিছু ব্যবস্থা নাজাক दङ বিশেষ করে ট্রাইবেল রংনি সবচেয়ে বড় বিপদ দंखा ট্রাইবেল জমি ট্রান্সফার নন ট্রাইবেল রংনি থানি আবনো ট্রাইবেল জমি যাতে ট্রান্সফার ইয়ানাतै প্রটেকশনनि ব্যবস্থা কিছু दङ ভারতবর্ষनि সংবিধানও যেমন বিহারও दङ झारखंड दङ छोटनागपुर टेनेंसि एक्ट सावताल परगना टेनेंसि एक्ट ट्राइबल जागा नन ट्राइबल मापाया एवं मिजोराम मेघालय मिजोराम बाय नागालैंड दङ संविधान 371 धारा ओ मुताबिक आ जागानि ट्राइबल लैंड रगनो नन ट्राइबल फातानि बरक मापाया त्रिपुरा राज्य आसाम हाई जागा रग दङ 6 शिड्यूल ओ 6 शिड्यूल एलाकानि बिसिंनि जागानो नन ट्राइबल फातानि बरक पाइमानि आहिनि किन्तु तिनी कोम्पानी फायै जखन आनो बरक रां रगुई चास खाइरै पुसगलि आहि आनि जागा दखल खाइफोर हंकाय आं ओ आइननि प्रोटेक्शन नि जे व्यवस्था दं माने आबनो नानै मंगे कोर्ट थांगिसि मांगलाक मामला से खाइ मांगलाक ओंके ट्राइबल रंगनि लैंड प्रोटेक्शन नि बंग जे समस्त आइन दं माने आबो विपाक अकार्यकर थांसिनाय नन फांक्शनल थांसिनाय आबो ते कैसा विपद काजेई ओ आंदोलन ओ आइन बातिल खायनानि जे आंदोलन ओ आंदोलन सक्सेस खायनि बागै जों भारतबर्षनि इन्डिजिनास पिपल बा आदिवासी ट्राइबल रंनि बो बिराद दायित्व दङ आबो जों मा बुजिलायनाय ओ आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बानचाल खायनि बां सरकार कम चेष्टा खायलिया सेप्टेम्बर मास कोरोना किरी तंफ्र खिरिगै तंफ्र बर आइन पास खायमानि तकैसा उद्देश्य दं अम हामिया आइन बरक साइमानो आबनि प्रतिबादे आंदोलन बरक साइमानो किन्तु बरक खा खायखा कोरोनानि समय आइन पास खायखा कोरोनानो किरि जागै बरक आंदोलन खाया नाहिने किन्तु ना बरक बानचे आनि बांगै कोरोनानो गिरियाखे ओ आंदोलन सेप्टेम्बर मासनि सिमिंनो शुरू खायखा किन्तु सरकार ओ आइन बातिल खायनि सया कोनो रकम पदक्षेप नायांगै विशेष कर पांजाब हरियाणानि कृषक दिल्लीओ थांगै खरां तिसानि बागै लक्ष लक्ष कृषक ट्राक्टर तै लाम रोखा गत 26 तारिख नवेम्बरनि सिमिं पांजाबनि कृषक हरियाणाते दिल्ली मा थांगो हरियाणानि सरकार बरनि पांजाबनि कृषक हरियाणाओ सि हाब्रैयाखलाय कासका लामा कासका बॉर्डर फो पाकिस्तान बॉर्डर हाके आरो इट सीमेंट बाय लामा बेरा दंखा इस्पात बाय लोहा बाय लामा बेरा दंखा हाकैसानो कृषक माने रमाय आंगै बरक टियार गैस सारखा मासिं कचांगमा जल कामान सारखा किन्तु कृषक अंसलिया बरक लामा कासैना रोंमालिया कृषक आगखा हरियाणा बिथिंतिके जखन दिल्ली हाबानि नायखा आफोर दिल्ली पुलिस अमित शाहनि पुलिस हाहाय तेवैसा आरो बॉर्डर सनामै पाकिस्तान बॉर्डर हाके बेरारवै कासनि शुरू खायखा किन्तु हरियाणा पांजाब राजस्थान विभिन्न जागानि कृषक तेइसे फायो हजार लाख लाख कृषक दिल्ली हाबानि बागै आरो तिक्री सिंगु अमहाय 5टा जागाव जमा ओंखा एवं ओ आरो जे सरकार ओ आइन
रसायनाय आसा जों नग किफिलिया हिने आरो लामावनो आसागै चालाय थुलायै तंलायबाय जाखा आं पैलानो साखा 60 जना बरक ताबु जरातै शहीद ओंखा मासिंखा सांमा आरो थैथां जाखा এবং ও আন্দোলন বানচাল খায়নি বাঙ্গাই সরকার পুলিশ টিয়ার গ্যাস জলকামান সমস্ত কিছু ব্যবহার খাইছানো যখন খাইমালিয়া তখন আরেকটা কৌশল রম্পিকা অপপ্রচার খাইনানি ও আন্দোলন বিসিঙ্গ খালিস্তানি উগ্রপন্থী রক তঙ্গ হিনিসা কাকুইলা বরক বন বিশ্বাস খাইলিয়া বনিপরে সাপিকা পাকিস্তাননি চুকলি তঙ্গ চাইনানি চুকলি তঙ্গ আবনবু বরক বিশ্বাস খাইলিয়া বরং ও আন্দোলন সারা দেশ সড়ক থাঙ্কা সারা রাজ্য সারা দেশনি সমস্ত রাজ্যনো আন্দোলন সড়কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য আগরতলা সানো মিয়া রাজভবন অভিযান খাইজাকা আজাদ হিন্দ যে কৃষক মার্চ ওংখা মিয়া আগরতলাও অমহাকেই সারা ভারতবর্ষনি রাজ্য রাজ্যনো ও আন্দোলন তেইবো সড়কই তেইবো করাক ওংখা এই রকমকে যখন বানচাল খাইমিলিয়া সরকার বারবার কৃষক ভাই এই আলোচনা নি টেবিলে আসকা 12 বার আলোচনা টেবিলে আসগো কৃষক যেমন একই এক কাইসানো থাইসানো দাবি ও তিনখান রাইকস আইন রসাই মানা নাই সরকারবো ও 12 বার আসগইসানো আবনো গসাই নাইয়া কৃষক বরক ন কিপিল মাইয়া বলে পরে বরক চেষ্টা খাইপিও কাতে ওইসা জুডিশিয়ারি বাই আদালত বাইফাদে আদেশ রগৈ কৃষক এই আন্দোলন বন্ধ খাইমানা মাথাক মানো হইনি হানি বাং বরক সুপ্রিম কোর্টও থাকা সুপ্রিম কোর্ট বাই কৃষকনে আন্দোলন রসায়নারনি চেষ্টা খাইকা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার সাই রখা কৃষক রগনি গণতান্ত্রিক দেশও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন খায়নি অধিকার তঙ্গু আবনো जों কোর্ট বন্ধ খাই মানি আহিনি বনি পরে 26 প্রজাতন্ত্র দিবস যে ট্রাক্টর র্যালি খাইনি আবনো বন্ধ খাইনি বাঙি কোর্ট বাই সারনি চেষ্টা খাইকা আরো বাহাইनो সুপ্রিম কোর্ট সাই রখা আবসিনি দায়িত্বয়া কৃষক রক শান্তিপূর্ণভাবে দিল্লিও ট্রাক্টর মিছিল খাইনি দেখাইয়া আব সরকারনি দায়িত্ব পুলিশনি দায়িত্ব বরনি সিদ্ধান্ত মানা নাই जों आरो कोर्ट কিছু খাইনি চিনি এখতিয়ার করে হিনি সাই রাজাক লাইখা আবনি পরে হেঙ্গাই পুলিশ রক যে দিল্লিও হাবই ট্রাক্টর মিছিল খাইরিয়া হি হমানি আবো তাবকে আবো লামা কাসলিয়া হিনি মাসালাইখা হিনি जों रिपोर्ट माना तेइबो ও আন্দোলন দুর্বল খাইনি বাঙ্গই বরক বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার খাইনি শুরু খাইকা মিথ্যা প্রচার জুমলা প্রচার স্বামীনাথন কমিশননি সুপারিশ কার্যকরী খাইখা নি মোদি সামনে আব সম্পূর্ণ মিথ্যা স্বামীনাথন কমিটি যা খাইদি হমানে আবনি উল্টা খাইখা স্বামীনাথন কমিটি কোনো দিনও এমএসপি এই এপিএমসি আবার অন্য উথগির দিহিনি সামনে করে কিন্তু তিনি আবনন মোদি সরকার উথরই রখা কাজেই স্বামীনাথন কমিটি এ কমিশননি রিপোর্ট বড় কার্যকরী খাইয়া ফসলনি দাম দ্বিগুণা নাই হিনি তৈসা ছাপি যাওয়া মোদি আবনো হাব আবনব কৃষক রক এবং সারা দেশনি বড় রক সাইমানো আব তেকাইসা জুমলা সাজাওকা তাতাল সাজাওকা হিনি ওই যে এর আগে সামনে 15 লাখ লাই কালাদন উদ্ধার খাই বারোনি অ্যাকাউন্টও দানায় আব যেমন 2000 বছর 2 কোটি বেকারনো চাকরিনো হি সামনে যেরকম কৃষক রগ্ন ঋণ মকুব খাইনি হি জামনি যেরকম তাতাল কিংবা ডিমনিটাইজেশননি সময়ও 500 টাকা 1000 টাকা নো অচল খাইকে উগ্রপন্থী করে নাই সারেছিনা হি সামনে কিংবা এই 21 দিন লকডাউন টংখা হাঙ্কাই করোনা সারে থাংনা হিনি যে সামনে আবো যেমন তাবক 21 মাসসা সারে লিয়া ব্যাপার বরক বুঝি মোদি শুধু মিথ্যানি বেসাতি খাই হিনি মোদিনি কক বরক বিশ্বাস খাইয়া আব তাতাল কৃষি প্রযুক্তির নাহি সাপিওকা কোম্পানির আরে কৃষি প্রযুক্তির অনি ক্ষমতা বিজ্ঞানীর নিছি যিনি বিভিন্ন কৃষি কলেজ তঙ্গ গবেষণাগার তঙ্গ আর বিজ্ঞানীর গবেষণা খাই তঙ্গ বর্ণ রাং পয়সা ওই তেইব গবেষণা খাইমানা যায় তেইব নতুন নতুন প্রযুক্তি বরক ব্যবহার খাইমানা যাত আবো খায়ানি তংমানি কিন্তু মোদি সরকার
ও কৃষি গবেষণাগার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রব রাং রওয়ানি তমনে আবো বাজেট ন তেইবো কমে রবই রই রখাংকে বাকে কৃষি বিজ্ঞানী রব যেন কৃষি প্রযুক্তি রমানাইবা সুতরাং ব কৃষি প্রযুক্তির নিহি সামানি আবো সম্পূর্ণ তাতাল আবো সারা ভারতবর্ষনি বরক সাইমানো লাস্টলি যে কক আং সারাই মুসুং মানে ও আন্দোলননি সাফল্য বা পরিণতি ভাই উন্ন আং সারানি নাইयो ও তিনটা দৈত্য কৃষি আইন বাতিল খাইনি যে চিনি দাবি আব সরকার মানেই নাইব ও আন্দোলন সফল অংশী নাই তাম হনিবা ও আন্দোলননি বিশিংতই ভারতবর্ষনি যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা যেটা ইংরাজি বাই হন পলিটিক্যাল নেরেটিভ অর্থাৎ রাজনৈতিক বাক্য আবনো চেঞ্জ খাই রখা ও আন্দোলন এর আগে মোদি ক্ষমতা ফাইমানি লগে লগে বাহাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাক্য মানিবা রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান মসজিদ মন্দির মুসুক সুতই মুসুক্ষী মুসুক বাহান আবশ্যই রাজনৈতিক আলোচনানি বিষয় উন্ত মানে নফরত ফেলানা অর্থাৎ পলিটিক্স অফ হ্যাট্রেট ধর্মতই জাতই নাচরালাইমানি সেলেংলাইমানি পলিটিক্স ন যেভাবে বরংনি ওয়ানসংমানি বিসিঙ্গ সালাইমানি বিসিঙ্গ ব তিরি রমানি আবো তিনি অনেকটাই দুর্বলংখা ও এই কালা আইননি বিরুদ্ধে আন্দোলননি বিসিংতই ও কালা আইননি বিরুদ্ধে আন্দোলন তিনি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান জাতি উপজাতি আদিবাসী দলিত সব অংশনি বরক তিনি অংশগ্রহণ খাইখা আবনি বিসিংতই তিনি হাহাই কতাল খলাই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ভারতবর্ষনি ধর্ম নিরপেক্ষতানি যে পরম্পরা যিনি সংবিধানও যেটা जों স্বীকার খাই না খা আব এই আন্দোলনের বিসিংতই তেবু শক্তিশালী খা এবং ওই শক্তিনি বিসিংতই जों সাইমানো অম যিনি ভারতবর্ষনি জমানা বদল খাইছে নাই আমাকে जों नुखा दा कैसा देश यूनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका और बाहायनो डोनाल्ड ट्राम्पनि नेतृत्वे पलिटिक्स अफ हेट्रेट रेसिजम माथाचारा रमानी आबनि बिरुद्धे तीव्र आंदोलन का अमेरिका ब्लैक लाइफ मैटर एवं ए आंदोलननि परे जों तामनखा दिनै रेसिस्ट डोनाल्ड ट्राम्प तब चूड़ान्तभावे पराजित अंगै व्हाइट हाउस याकायै माथांखा ठीक सेई रकमनो ও কৃষক আন্দোলন দানবীয় কৃষি আইননি বিরুদ্ধে আন্দোলন কোনো দিন ব্যর্থ অংলাক আবো জ্যাকোপানো সফল নাই আগামী দিনও জমানা বদল নাই আসং আং আলোচনা খাইকা যতন ধন্যবাদ।